अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरजाना सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान न्यूज़ अलर्ट। आज का इंटरव्यू है शेख हबीब का, जो कि चेयरमैन है कराची सिंध ताजिरान इत्तेहाद का। इंटरव्यू किया गया और इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि शेख हबीब अल हबीब ग्रुप ऑफ कंपनीज के भी मालिक हैं। इसके अलावा हीरा एंड कंपनी, अल हबीब एंड कंपनी, सनी इलेक्ट्रॉनिक्स, अल हबीब इंटरप्राइजेस, AB शेख बिल्डर्स है। तो हमारे न्यूज़ एडिटर ने उनसे इंटरव्यू किया और जो गुफ्तगू उनकी हमारे एडिटर के साथ हुई वो आप सबके पेश नज़र है। आइए देखते हैं और सुनते हैं कि उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में कौन से मसाइल का जिक्र किया और गवर्नमेंट से किस चीज़ के लिए अपील की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ न्यूज़ एडिटर मोहम्मद मौज़म और आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान न्यूज़ अलर्ट। और एक बार फिर हम मौजूद हैं कराची अब्दुल्ला हारून रोड पे और चेयरमैन साहब वहाँ मौजूद हैं शेख हबीब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर अभी जो बिजली के जो बिल में जो टैक्सेस लगे रहे थे, अभी जो उनका ये भी आया था कि टैक्सेस अब जो बिल आएंगे उसमें माफ़ होंगे, वो अभी जो उनके क्या तैयार हुई फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक आप कह रखते कि बिजली के बिलों की बात कर रहे हैं, तो ये बिजली के बिलों में जो इजाफा किया था वो वफाक की तरफ से हुआ था और फाइनेंस की तरफ से वो चारों सूबों के अंदर उसको पास किया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसमें बड़ी मेहनत की और चारों सूबों में उसे बारगोल की और फिर इस्लामाबाद में जो है वज़ीर ख़जाना से मुलाकात की, कराची में भी मुलाकात की और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जो है उन बिलों को वापसी लेने की बात की कि जो 3,000, 6,000 और 10,000 और 15 और 20,000 मेरी कैटेगरीज जिन्होंने बनाई थी, इस पर हमने इनको कहा था कि ये नाकाबिल कबूल है, इसलिए कि एक आम आदमी, छोटा ताजिर ये इस तरह टैक्स 3,000 रुपये महीना या 6,000 महीना नहीं अदा कर सकता। आप एक पेज का गोशवारा बनाएं और फिक्स टैक्सेस की तरफ से आ जाएं। तो अभी मौजूदा चेयरमैन से हमारे 2 इजलास हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके चेयरमैन की तरफ से ये बताना चाहूँगा पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को और बिलखुसूस बिजनेस कम्युनिटी को कि जो छोटे ताजिरों के लिए हमने ये सिस्टम किया है कि जो हमारे छोटा ताजिर जो कि नॉन फाइलर था, अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए हमने एक बहुत अच्छी मकसद ये कि फिक्स हमने इसकी स्कीम जो है उनसे बातचीत की है चेयरमैन APR से और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने आमादगी जाहिर की है कि छोटे ताजिरों के लिए वो हमने उनको एक सिस्टम दिया है कि भाई जैसे हम टैक्सेस जमा कराते हैं गाड़ियों के अंदर और वो टोकन मिलता है, इसी तरह वो छोटा ताजिर जो है बैंक के अंदर जाएगा बाकायदा और वो कम से कम जो है कैटेगरी जो है 5,000, 6,000, 10,000 जो भी कैटेगरी 3-4 इसके स्लेब्स आएंगे और वो सालाना तौर पे जो छोटा डीलर, जो छोटा दुकानदार है, जो नॉन फाइलर है हमारा, वो अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों के अंदर जो है लोग फाइलर बन जाएंगे। तो ये पॉलिसी उनकी समझ में आ गई है और उम्मीद है कि इस पर वर्किंग भी हो रही है और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका आप जो है हम जब समझते हैं कि इसका अमली जामा इसको पहना दिया जाएगा फिक्स टैक्सेस को। और मैं समझता हूँ कि छोटे ताजिरों को जो नॉन फाइलर है उनके लिए भी एक आसानी हो जाएगी कि वो जो बिजली के बिलों में हर माह देते, हमने गवर्नमेंट से उसको खत्म करवा दिया है ताजिरों के मफाद के लिए और हमने हुकूमत वफ़ से और FBR से मुतालबा किया और रिक्वेस्ट की, उन्होंने हमारी बात को सराहा और हमारी बात को माना कि वो फिक्स टैक्सेस की तरफ चले गए हैं और साल में एक ही दफा वो गोशवारा किसी भी बैंक में जाके वो जमा कराएंगे, जो भी बैंक उसकी नुमाया हो जाएगा तो उसके अंदर ये किसान होगा। और हमने एक एडवाइस चेयरमैन FBR को और दी है कि कोई भी शख्स छोटे से छोटा कारोबार अगर वो खोलने के लिए जाता है तब तक वो दुकान नहीं खोलेगा जब तक कम से कम वो 6,000 से 5,000 रुपए का वो FBR के अंदर चालान ना जमा कराए, तब तक वो दुकान नहीं खोल सकता। तो उसके पहली फर्स्ट प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि दुकान ओपन करेगा तो कम से कम उसके पहला चालान उसके पास होना चाहिए और अगर वो दुकानदार ऐसा नहीं करता तो उसके ऊपर जो है जुर्माना आयद किया जाए। हम FBR के साथ खड़े, हुकूमत के साथ खड़े। और दूसरी बात ये कहने का कि दिसंबर तक इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह की इजाज़त से कि इसमें बहुत बेहतरी आ जाएगी और जो फिक्स टैक्सेस है हम लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं, अपनी तमाम मार्केटों के अंदर तमाम सिलसिले को चला भी रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला जल्द इसकी लिस्टें मांगी हैं उन लोगों ने और इसको बहुत जल्द जो है ये इंशाल्लाह ताला ये मार्केट के अंदर और छोटे की मैशियत के साथ से बात की जाए, मुल्क की मैशियत तबाह हुई भी है इस वक्त। आपको मालूम है कि मुल्क की मैशियत है, रोजगार रोजी बिल्कुल भी नहीं है, लड़कों का, नौजवान अभी ख्वार घूम रहे हैं इस टाइम। इस वजह से इस हवाले में मार्केट में क्या जो है कमी आई, मार्केट में क्या बदलाव आया? देखिए, बात ये कहने का मुल्क की मैशियत की बात करते हैं तो मसला ये है कहने का कि जब तमाम सियासी जमातें आपस में इंतशार पैदा करेंगी
تو ملک کی جو معیشت ہے وہ ڈاؤن فال کی طرف جائے گی. عدم استحکام جو کر رہی ہے, ملک کی معیشت تبھی کارآمد ہوتی ہے کہ جب ملک کے اندر جمہوریت ہو اور صحیح طریقے سے کام چل رہا ہو. لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں آپس کے اندر جو ہے اپنی چکلس بازی میں, اپنی لڑائیوں کے اندر جو ہے پاکستان کی 25 کروڑ عوام کو بھول چکے ہیں. اور یہ 25 کروڑ عوام کی طرف بھی دیکھ لیں, معاشی بحران اتنا خطرناک اس وقت آیا کہ ایک عام غریب آدمی جس کی تنخواہ 25,000 سے 30,000 روپے ہے وہ سروائیو نہیں کر پا رہا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے پچھلے دور میں جو مہنگائی کا جو ریشو تھا, پچھلے اگر اب 2 سال پہلے جاتے ہیں تو 60% ریشو تھا, پچھلے 7 مہینے پیچھے جاتے ہیں تو 14 سے 15%, 16% کا ریشو تھا مہنگائی کا. تو ہم اس حکومت سے یہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ مہنگائی کرنے میں کنٹرول کرنے میں ناکام نظر آ رہے ہیں, لوگ جو ہے بلبلا اٹھے ہیں, غریب آدمی کی پہنچ سے ہر چیز دور ہو رہی ہے. میڈیم کی صورت میں یہ جماعت بنی پاکستان کے اندر, بڑی جماعت آئی جس میں بڑے سیاسی قداور جو ہے شخصیات اس کے اندر موجود ہیں, بڑی سیاسی جماعتیں اس کے اندر موجود ہیں. تو ہمیں تو بڑی ان سے بڑی امیدیں وابستہ تھی اور ہم نے چلے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ سیاسی جماعتیں کبھی کسی ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہوتی. آج الحمدللہ یہ پی ڈی ایم کی صورت میں 12 سے 13 جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ آ گئی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ملک کی معیشت بہت اچھی ہو جائے گی اور ملک جو ہے ہمارا بہت جلد ترقی کر لے گا. لیکن افسوس 7 مہینے ہو گئے, ابھی تک انہوں نے کوئی ایسا عملی جامہ نہیں پہنایا کہ جس میں کھانے پینے کی اشیاء کے اوپر جو پیسے کم ہو جائے, ڈالر کے اوپر کوئی پیسے کم ہو جائے, پیٹرول کے اوپر پیسے کم ہو جائے. دیکھیں پچھلے دنوں میں پیٹرول جو ہے آپ اندازہ کریں کہ $107 سے $14 جو ہے فی بیرل کا پوری دنیا کے اندر. آج پاکستان میں پوری دنیا کے اندر ڈالر جو ہے پیٹرول جو ہے وہ $86 پر دے رہے. لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے یہاں پیٹرول پہ پیسے نہیں کم ہو رہے, جبکہ پوری دنیا میں پیٹرول کی جو کمی ہے نا پیسوں کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت 46% کا جو سیلاب ہے مہنگائی کا وہ یہ قوم برداشت نہیں کر سکتی. تو میں پرائم منسٹر پاکستان سے یہ کہنا چاہوں گا, پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کے سیاسی لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا, خدا را اس ملک پہ رحم کریں, عوام پہ رحم کریں. اپنے آپس کے معاملات میں اتنا الجھے ہوئے ہیں آپ لوگ کہ ملک کے 25 کروڑ عوام کو اور بزنس کمیونٹی کو آپ نے دیکھ ہی نہیں رہے. پھر دوسری ہماری بدقسمتی یہ کہ آپ اس وقت دیکھیں کہ ملک کے اندر جو ہے اس وقت ایک اتنا بڑا طوفان آیا ہوا ہے کہ جو کہ فلڈ کی صورت میں ہے کہ پاکستان کا 53-54% جو حصہ ہے وہ ہمارا فلڈ کی نظر ہو چکا ہے. بالخصوص سندھ جو ہے اس میں سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ تمام چیزوں کو چھوڑ کے ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور ملک کی معیشت کی طرف دیکھنا چاہیے کہ ہمیں ملک کی معیشت کو کس طرح مضبوط کرنا ہے. دیکھیں آنے سے پہلے تو انہوں نے بڑے دعوے اور وعدے کیے تھے کہ ہم پیٹرول جو ہے 100 روپے لیٹر بکوائیں گے اور مقصد یہ کہنے کا ڈالر جو ہے 180 روپے کا ہم کروا دیں گے. تو میری سمجھ میں نہیں آتا. پھر ایک آگے جی کچھ دور کے اندر سبزی جو ہے 60 روپے 50 روپے کلو 70 روپے کلو تھی, آج سبزی 300 روپے کلو ہے. آج 6 مہینے کے اندر آٹے کا جو سلسلہ ہے وہ ہم اندازہ کر لیں کہ 10 کلو آٹے کے تھیلے کے اوپر 600 روپے بڑھا دیے. بتائیں ہم کہاں کھڑے ہیں. تو عوام کا میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی حکومت کو چاہیے کہ عوام کو ریلیف دیکھے. عوام جو ہے نا اس وقت کسی الیکشن کو نہیں مانتی, کسی سلیکشن کو نہیں مانتی, کسی چیز کو نہیں مانتی. عوام کو 2 وقت کی روٹی چاہیے, عزت کے ساتھ چاہیے اور روزگار چاہیے. اگر عوام کو روزگار اور روٹی کپڑا مکان ملے گا لوگ خوشحال ہوں گے, نہیں ہوگا تو اس سے جرائم اور کرائم میں اضافہ ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ دیکھنا ہوگا اور بالخصوص میں سندھ گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں چیئرمین بلاول بھٹو صاحب سے کہ جب آپ پی ڈی ایم کے اندر آپ کی شمولیت ہے تو پھر کیوں مہنگائی پہ کنٹرول نہیں ہو رہا. اور اگر مہنگائی پہ کنٹرول کرنے میں ناکام ہے, کیونکہ دعوے اور وعدے انہوں نے کیے تھے مسلم لیگ گروپ کی حکومت ہے, آپ نے نہیں کیے تھے, آپ نے تو ان کا حصہ بنے آپ. تو اگر وہ آپ کی باتوں کو نہیں سمجھتے اور سیاسی جماعت میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو فوری طور پہ علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے سندھ گورنمنٹ کو اور پی ڈی ایم سے باہر آ جانا چاہیے تاکہ آپ کا اپنا ووٹ بینک ہے وہ خراب نہ ہو. اس لیے کہ ملک میں ہر شخص آپ سے نانا اس وقت پی ڈی ایم سے جو جماعت بنی ہے اس سے پاکستان کی 25 کروڑ عوام ناراض ہے, اس وقت شدید ناراض ہے. اگر یہ مہنگائی کا سیلاب کنٹرول نہیں کریں گے تو لوگ ان کو ریفیوز کر دیں گے. تو میں سندھ گورنمنٹ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پہ جو ہے آپ اس سے علیحدگی اختیار کریں یا پھر ان کو پابند کریں کہ مہینے 2 مہینے دسمبر تک جو ہے یہ کم از کم اتنا ریلیف دیں کہ کھانے پینے کی اشیاء کے جو ریٹ ہے وہ کم ہو جائے اور لوگ جو ہے اپنی زندگی خوشحال طریقے سے گزار رہے ہیں. کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی 25 کروڑ عوام جو ہے وہ خوشحال ہو جائے گی. تو سر 7 مہینے تو ہونے کو آ گئے, ابھی تک تو ہمیں کوئی ایسا چیز نہیں ملی, ابھی تک تو صرف لوری باب ہے. اور ستا پرائم منسٹر پاکستان
अल्लाह करे इस महीने में कोई ऐसा रिलीफ दे दे। वैसे भी आज हम ग्रे लिस्ट से निकल आए, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, तमाम सियासी जमातों का भी इसमें शुक्रिया अदा करते हैं कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि हम ग्रे लिस्ट से बाहर आ गए। तो मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को चाहिए और मौजूदा वजीर खजाना जो आए वो जिस तरह आए जैसे आए वो एक अलग मैटर है। मैं ही समझता हूँ कि उनका तरीकेकार आने का भी बिल्कुल गलत था, इसलिए कि एक शख्स जिसके ऊपर फर्द जुर्म आई हुई है वो इख्तियारी है, मुल्क छोड़ के जा चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर के जहाज में गए और अफसोस इस बात का है कि मौजूदा प्राइम मिनिस्टर के जहाज के अंदर वो आते हैं और लंदन में उनके फैसले हो जाते हैं, उन्हें वजीर खजाना बना दिया जाता है और वो कराची पाकिस्तान आने के बाद उन्हें दूसरे दिन जो है वजीर खजाना का चार्ज दे दिया जाता है। 3 दिन बाद वो ऐलान करते हैं, लॉलीपॉप देते हैं कि जी $100 पे जो है वो 10 रुपए कम कर दिए, पेट्रोल के ऊपर हम ये पैसे 2 रुपए कम कर रहे हैं बाजू। तो इससे कुछ नहीं होगा। जो आपके प्राइम मिनिस्टर ने दावे और वादे किए ना डार साहब, उसे पूरा करें। आपके प्राइम मिनिस्टर ने आने से पहले ये वादा किया था कि हम पेट्रोल जो है वो हम कम करेंगे, तो जबकि उस वक्त जो है डॉलर जो है 186 रुपए का था, आज डॉलर 240 230 रुपए का है। तो अभी भी आप ये मुझसे हमसे वादा कर रहे हैं पाकिस्तान के बच्चों का और बिजली कम्युनिटी से कि जी मैं डॉलर को नीचे लेकर आऊंगा और 180 190 रुपए लाके खड़ा हूं। तो सर कब करेंगे? मुल्क की मैशत तो तबाह हो गई है, फिर खाने पीने की एशिया के ऊपर किसी चीज में भी आपका चेक एंड बैलेंस नहीं है। आज दूध हमारे यहाँ कराची के अंदर 200 रुपए किलो भी बिक रहा है, कोई पूछने वाला है? कोई पूछने वाला नहीं है। फिर दूसरी बात यह मैशत इस वक्त तबाही के धारे पे खड़ी हुई है। खाने पीने की एशिया इतनी महंगी हुई, जो सब्जी 50 और 60 रुपए किलो थी आज 300 रुपए किलो मजबूर है वो दुकानदार पर गरीब आदमी उसको परचेज करने में। तो मैं समझता हूं कि अगर यही हालात रहे तो खुदा न खास्ता इस मुल्क में खाना जंगी ना हो जाए, और अगर आप इसको सर्वाइव नहीं कर सकते तो फिर कौम का नुकसान ना करें। और अगर आपके पास कोई पॉलिसी है, आपके पास कोई स्टडी है, तो फिर इसको वर्किंग करें और खुदा ने इस मुल्क को बहरान से निकालें। आप अगर आपके पास कुछ है तो इस मुल्क को बहरान से निकालें, नहीं तो खुदा ना इस कौम पे, इस मुल्क पे रहम फरमाएं आप। आज के लिए बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स इंटरव्यूज़ के लिए देखते रहिए सबसे पहले पाकिस्तान न्यूज़ अलर्ट। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपनी कीमती राय देना ना भूलिएगा। अपनी मेज़बान फरजाना सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। सबसे पहले पाकिस्तान।